What? Luto naman. Lutin mo ba? Umaga guys to. So magluto tayo ng pata guys. Na adobong pata. Ahombang pata. Ito na yan. Pasal lang tayo yan guys no. Pero malambot na yan guys. Pinalambot ko yun kanina na. So para matanggal lang yung mga tawag dito. Parang dumi-dumi niya. So gasa natin yun. So sirsirigid natin yung sabaw niya. Tapos yan na ang pangalan nating tubig. Pinakatubig. Finish na yan guys. Yung ating karne guys no. Na gagawin nating humba. Yan mamaya guys. Yan. Bawang. Mantika yan para masarap yung luto natin yan. Guys ito na yung bawang yan. Okay, para mamula-mula siya okay na so guys bawang sama na natin yung luya natin yung baboy natin. Malambot na ito guys. Malambot na. So mamaya guys. Lagyan rin toyo guys. Yan. Nalimutan yung suka natin. So yan guys, no, huwag natin kalimutan yung nilaga niya. Ibabalik natin yan para yung sarap niya andun pa rin, di ba? Ayan. So mamaya guys, malalambot na yan, parang humbang adobo. So, hindi natin malimutan yung laurel. Sa natin guys ng betche, Ajinomoto, ayan pa, mga butata. Ayan. So, makulo na guys yung anong humbang adobo natin. So ayan guys, so buksan natin yung nuluto guys. Ayun na guys, yung humba natin na adobo. Yan ang pinapakasarap no. Guys, so, lambot-lambot na. So mamaya guys, patas tayo mamaya no. So pata to guys, na baboy pata. Yan guys. So, ito yung humba natin guys. Pero patutuyuin pa natin yun ng ayos para masarap yung kain natin. Ayan na siya, oh, yan na. Finish dish na tayo guys, oh. Ayan, finish na yung ano natin guys. So may sasawan tayo dito na bagoong. Ayan. Sarap yan guys, sarap.
Ito na.